Kada se iza kulisa svetske politike povuku potezi koji u istom trenutku menjaju sudbinu međunarodnog prava, energetskih mapa Balkana i unutrašnjih političkih odnosa najvećih evropskih sila, postaje jasno da ništa nije slučajno i da su svi ovi događaji povezani nevidljivim nitima geopolitičkog interesa. Ovo menja celu sliku, jer se upravo sada, pred našim očima, odvija prekomponovanje moći gde zakoni i principi važe samo za one koji nemaju dovoljno novca ili sile da ih zaobiđu. Svedoci smo vremena u kojem najveće svetske sile otvoreno kreću u rušenje institucija koje su same stvarale, dok istovremeno preko strateških investicija i energetskih ugovora učvršćuju svoje zone uticaja, pokazujući da je globalna arena mesto gde vlast čist interes, a ne pravda. Ljudi, i tu događaji dobijaju dramatičan obrt. Svet je ostao zatečen kada je američki državni sekretar Marco Rubio otvoreno i javno zapretio da će Međunarodni krivični sud u Hagu rastaviti ciglu po ciglu. Ministarstvo spoljnih poslova SAD-a odmah izdalo i zvanično saopštenje u kojem su jasno navedeni instrumenti koje Vašington razmatra u ovoj nezapamćenoj kampanji. Prema dostupnim informacijama iz ovih zvaničnih izveštaja, Sjedinjene Američke Države planiraju uvođenje oštrih zabrana ulaska za zaposlene u sudu, pooštravanje ekonomskih sankcija protiv ove institucije i svih povezanih organizacija, ali i ono što je najviše zabrinulo svetsku javnost, pojačani nadzor i pritisak na države koje, kako navode američki zvaničnici, odbijaju da odbace lažni autoritet Međunarodnog krivičnog suda, a istovremeno koriste američku pomoć. Slušajte ovo, dragi gledaoci. Amerikanci ovdje ne skrivaju svoje namere. Marco Rubio je u svom obraćanju direktno poručio da ovaj sud ugrožava celokupan pravni sistem njegove zemlje. Kao primjer je naveo službenike tamošnje granične zaštite koji uklanjaju kriminalce iz zemlje, kao i američke marince koji rizikuju svoje živote širom sveta tvrdeći da bi svi oni u slučaju pasivnosti Vašingtona bili prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama udaljenim hiljadama kilometara. Ali ovdje priča dobija novi obrt. Stručnjaci za međunarodno pravo upozoravaju da je ovo mnogo šira i opasnija igra. Andreas Schiller, zamjenik voditelja programa za međunarodne zločine i pravnu odgovornost pri Europskom centru za ustavne ljudska prava u Berlinu, u razgovoru za medijsku kuću Deutsche Welle objasnio je da Washington već više od godinu dana diplomatskim pritiskom i različitim sredstvima pokušava da utiče na druge države kako bi promenile svoje stavove i način glasanja kada je u pitanju sud u Hagu. Schiller naglašava da činjenica da se to sada otvoreno proglašava kampanjom jasno pokazuje da je reč o strateški promišljenom pristupu sa ciljem da se i države koje nisu članice suda uključe u vršenje pritiska. U pravnim krugovima se opravdano strahuju od takozvanog efekta hlađenja, odnosno pojave da bi tužioci iz straha od američkih sankcija mogli da pokazuju veću popustljivost prema osumnjičenima iz SAD-a. Profesor međunarodnog prava sa univerziteta u Kettingenu, Kai Ambos, upozorava i na problem pretjeranog poštovanja sankcija, gde čak i privatne kompanije izvan Amerike prekidaju saradnju sa Hagom kako ne bi ugrozile svoje poslovanje na američkom tržištu. Sa druge strane, sam Međunarodni krivični sud, koji je osnovan Rimskim statutom i trenutno okuplja 125 država članica, među kojima nisu SAD, Rusija i Kina, već je počeo da preduzima korake kako bi smanjio svoju zavisnost od Vašingtona. Nakon što su prošle godine američke vlasti uvele niz sankcija protiv sudija, Hag je odlučio da kancelarijske aplikacije kompanije Microsoft zameni nemačkim softverom otvorenog koda. Evropska unija je odmah stala u odbranu suda, a podršku je pružio i nemački ministar spoljnih poslova Johann Wadephul, koji je poručio da ova institucija svet čini sigurnim i pravednim. Pazite sad, kakav je to geopolitički paradoks i vrhunsko političko licemerje.
Isti taj Marco Rubio, koji danas prijeti rušenjem suda u Hagu zbog naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, bio je 2022. godine zajedno sa tadašnjim senatorom Lindseyem Grahamom suosnivač rezolucije Američkog senata kojom se isti taj sud srdačno hvalio i podržavao kada je izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Vladimirovića Putina zbog dešavanja u Ukrajini. Kada sud sudi američkim protivnicima, onda je legitiman, a kada se dotakne njihovih saveznika, onda ga treba srušiti. Ljudi, i baš tu nastaje veza sa širom evropskom političkom scenom, gdje se principi i kredibilitet također tope pod pritiskom ličnih odluka i dvostrukih aršina, dok se Njemačka na međunarodnom planu kune u vladavinu prava, na unutrašnjem planu doživljava ozbiljan politički potres. Jens Spahn, istaknuta figura i predsjednik parlamentarne frakcije Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu, bio je prisiljen da podnese ostavku na svoju rukovodeću funkciju. Kako prenosi ugledna novinska agencija Reuters, pozivajući se na stranačke izvore, skandal je izbio kada su njemački mediji otkrili da su Spahn i njegov suprug dobili dete koje je rodila surogat majka u Sjedinjenim Američkim Državama. Problem je u tome što je surogat majčinstvo u Njemačkoj zakonom strogo zabranjeno, a sama partija CDU se na svom kongresu u februaru ove godine žestoko zalagala za očuvanje te zabrane. Dalje, kako se navodi, Spahn je u pismu kolegama naveo da je shvatio da je njegova lična sreća u osnivanju porodice nespojiva sa političkom funkcijom koju obavlja. Iako je u početku pokušavao da se odbrani u intervju za podcast lista Bild, pritisak je bio prevelik. Njemački kancelar i predsjednik CDU-a Friedrich Merz brzo je reagovao i prihvatio ostavku, naglašavajući da je ta odluka bila neizbežna, jer je kredibilitet najvrednija imovina u politici. Međutim, opozicija nije propustila priliku da udari tamo gdje najviše boli. Kako prenosi list Rheinische Post, lider krajnje levičarske stranke Die Linke, Luigi Pantisano, otvoreno je poručio da Spahnov potez razotkriva dvostruke standarde političke elite, ukazujući na to da zakoni očigledno važe samo za ozbiljne ljude, dok moćnici i oni sa dovoljno novca mogu jednostavno da odu u inostranstvo i zaobiđu državne zabrane. Zato je važno razumjeti da ova ostavka ostavlja ozbiljnu prazninu u Berlinu. Kancelar Friedrich Merz je već u svom letnjem intervju za javne servise ARD i CDF, sedeći ispred kupole zgrade Reichstaga, jasno nagovestio moguću rekonstrukciju savezne vlade. Prema medijskim izvještajima, kao potencijalni nasljednici na Spahnovo mjesto pominje se šef kancelarskog ureda Frey, savezni ministar unutrašnjih poslova Dobrindt, zamjenik vođe parlamentarne grupe Krings i generalni sekretar CDU-a Linnemann. Ali, dok se Njemačka bavi unutrašnjim kadrovskim križaljkama, njen ekonomski utjecaj na Balkanu nastavlja nezaustavljivo da raste, pokazujući da krupni kapital ne čeka rasplete političkih kriza. Upravo u ovom trenutku velika njemačka grupacija SGB Smith sa sedištem u Regensburgu i pogonima širom sveta potpisala je strateški sporazum o preuzimaju većinskog udjela u poznatom srpskom proizvođaču energetskih transformatora kompaniji Komel transformatori iz Ripnja nadomak Beograda. Kako je zvanično potvrđeno iz obe kompanije, potpuno zaključenje ove transakcije očekuje se u drugoj polovini ove godine. Izvršni direktor njemačkog giganta Holger Ketterer naglasio je da srpska fabrika savršeno uklapa se u njihovu strategiju širenja na tržište jugoistočne i istočne Europe, a sa druge strane, dosadašnji akcionari Komela Zoran Milutinović i Jasmina Stupar-Marković ističu da ovim partnerstvom domaća firma koja već sarađuje sa svjetskim imenima kao što su Siemens, Schneider Electric, ABB i General Electric dobija direktan pristup globalnoj mreži kupaca i najsavremenijim istraživačkim kapacitetima. Ljudi, u tom trenutku postavlja se ključno pitanje.
Kako se ova velika ekonomska pomeranja na Balkanu uklapaju u širu geopolitičku arenu u kojoj glavnu reč vode Vašington i Beograd? Odgovor leži u činjenici da ekonomski prosperitet uvijek prati strateška diplomatija. Baš u danima kada se lome koplja oko međunarodnih sudova i evropskih zakona, Sjedinjene Američke Države i Srbija su u Vašingtonu otvorile potpuno novo poglavlje u svojim odnosima. Na sastanku koji su predvodili upravo američki državni sekretar Marko Rubio i srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić, potpisan je izuzetno važan memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti, čime je zvanično otpočeo njihov bilateralni strateški dijalog. Ovaj korak dolazi u trenutku kada dve zemlje obeležavaju impozantnih 145 godina diplomatskih odnosa. Dalje, kako se navodi u zvaničnom saopštenju State Departmenta, Bela kuća je sa velikim odobravanjem pozdravila preliminarnu odluku Srbije da nastavi sa realizacijom kapitalnog projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, odnosno Gvozdena kapija 3. Ovaj projekat je identifikovan kao prvi i ključni korak u okviru međuvladinog sporazuma o energetici koji je pokrenut još pre 2 godine, a američka administracija ga vidi kao ogromnu investiciju koja vodi ka energetski potpuno nezavisnoj Srbiji. Također, ministar Đurić je objasnio da ovaj memorandum otvara ogromne perspektive jer direktno podrazumeva izgradnju novih gasnih interkonektora i obezbeđuje redovnu strukturiranu komunikaciju na najvišem državnom nivou. Ali ovi strateški dogovori ne staju samo na energetici, već zadiru duboko u bezbednosni, tehnološki i naučni sektor. Kao deo ovog velikog paketa saradnje objavljeno je da će američka Export-Import banka obezbediti kreditnu garanciju u iznosu od čak $50 miliona za Telekom Srbija grupu. Ova sredstva su izričito namenjena za razvoj i širenje srpske 5G mreže i to uz korišćenje proverenih i pouzdanih dobavljača, čime se zadovoljavaju strogi bezbednosni standardi koje Vašington nameće svojim partnerima. Istovremeno, Srbija je donela odluku da potpiše takozvani Artemis sporazum koji predstavlja globalni skup principa za transparentno, bezbedno i odgovorno civilno istraživanje svemira, čime se otvaraju vrata srpskim naučnicima za dijeljenje podataka sa vodećim svetskim svemirskim agencijama. Kao kruna ove saradnje potpisan je i novi ugovor o podršci čuvenom Fulbrightovom programu razmena, gdje se Srbija obavezala da će godišnje izdvajati $300.000 za stipendiranje i razmenu studenata i profesora između dve zemlje. A kada sve ove događaje posložimo u jedan veliki neraskidivi lanac, vidimo kako se svetska pravda, unutrašnja politika moćnih država i milijarde vredni energetski i tehnološki projekti prepliću na istim geopolitičkim mapama. Sve ovo otvara ozbiljna pitanja o budućnosti u kojoj živimo. Da li prisustvujemo konačnom kraju međunarodnog prava, kako smo poznavali, gdje velike sile priznaju samo one sudove koji sude njihovim neprijateljima? I za sam kraj ove današnje analize želim da vam postavim nekoliko pitanja koja su meni iskreno veoma interesantna. Kada smo već kod Haškog tribunala i svih ovih međunarodnih sudova, posljednjih mjeseci i godina mogli smo da čujemo razne informacije da deo američke administracije veoma oštro kritikuje pojedine međunarodne sudske institucije, uvodi sankcije određenim zvaničnicima i dovodi u pitanje njihov legitimitet. To su javno iznijete političke pozicije koje izazivaju mnogo rasprava širom sveta. A sada dolazimo do pitanja koje ja, kao autor ove priče, postavljam vama. Kako je moguće da jedni smatraju da je Međunarodni sud potpuno legitiman kada sudi jednima, a da isti taj sud odjednom postane sporan kada se postupci odnose na njihove saveznike ili njihove građane? Da li su ovo dvostruki aršini ili postoji neko drugo objašnjenje? Šta vi mislite? Godinama smo slušali da međunarodne institucije moraju da se poštuju i da njihove odluke moraju da važe za sve. Međutim, kada pogledamo današnje političke poruke koje dolaze iz Vašingtona, mnogi ljudi postavljaju pitanje da li se sada menjaju pravila igre.
Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali je činjenica da se o ovome danas mnogo govori. A posebno mi je zanimljivo kako se čitava geopolitička slika menja gotovo iz dana u dan. Ono što je juče izgledalo potpuno nemoguće, danas više ne izgleda tako daleko. Savezništva se menjaju, interesi se menjaju, a samim tim menjaju se i političke poruke koje dolaze iz najvećih svjetskih centara moći. Još jedna stvar mi privlači pažnju, a to je odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Po mom ličnom utisku, djeluje da u posljednje vrijeme postoji više razgovora, više sastanaka i više zajedničkih projekata nego ranije. Naravno, vrijeme će pokazati koliko će sve to zaista biti ozbiljno i dugoročno, ali činjenica da se o energetici, ekonomiji i drugim oblastima danas mnogo više razgovara nego prethodnih godina. Šta se zapravo sprema? Da li u pitanju samo poslovna saradnja? Da li u pitanju nova energetska politika ili iza svega postoji mnogo šira geopolitička priča? To su pitanja na koja danas vjerovatno malo ko ima siguran odgovor. Također, posebno mi je interesantan projekat Đerdap 3. O tome ćemo napraviti posebnu analizu, jer tu ima mnogo tema koje zaslužuju da se detaljno objasne. Pominju se energetika, velike investicije i međunarodna saradnja, pa ćemo sve to pokušati da analiziramo što objektivnije, korak po korak. Kao i uvijek, trudimo se da prenesemo informacije koje se pojavljuju u domaćim i stranim medijima, ali konačan sud ostavljamo vama. Geopolitika je veoma složena i zato je važno razlikovati potvrđene činjenice od političkih izjava, procena i različitih tumačenja. Sada je red na vas. Kako vi gledate na sve ove događaje? Da li mislite da se svijet nalazi pred velikim geopolitičkim promjenama? Da li su po vašem mišljenju međunarodni sudovi isti za sve ili postoje različiti kriterijumi? Kako gledate na današnje odnose Srbije i Amerike i šta očekujete u narednom periodu? Pišite mi obavezno u komentarima. Volim da pročitam vaše mišljenje, bez obzira da li se slažete sa mnom ili ne. Važno je da razgovaramo argumentovano i kulturno. Ako vam se dopala ova analiza, podržite ovaj kanal jednim lajkom, pretplatite se ako već niste to učinili i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne analize. Uskoro nas očekuje posebna priča o projektu Đerdap 3 i svemu onome što se posljednjih dana pominje u vezi sa tim projektom. Čuvajte sebe i svoje porodice. Želim vam svako dobro, puno zdravlja prvo, mira i sreće. Vidimo se veoma brzo u narednom videu. Svako dobro ljudi!